हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में Redmi Note 10 Pro Max और Poco M3 Pro 5G का स्पीड टेस्ट दिखाने वाला हूं। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
तो दोस्तों ये था Redmi Note 10 Pro Max और Poco M3 Pro 5G का स्पीड टेस्ट वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।